সেই দেবর্ষী নারদঙ্কের সতর্ক সূচনা চুরি খণ্ডার দৈববাণী অনামধ্যে করে আন্দোলিত সহোদরা ভগিনী রসদ দেবকীর অষ্টমকর প্রসন্তান হস্তে বড় মৃত নিশ্চিত সামান্য দেবকীর অষ্টম গর্ভ সন্তানে আপনার মৃত্যু অসম্ভব এলো ভক্ত কাপুরুষ দেবতা বারণ খুঁজিয়ে ঘটাই পারিস পাপ তাকু কিবা ভয় ଅଛି বিশ্বকর্মা প্রকৃতায় মহামন্ত্রে ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଅଛି ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଶରୀର ହୋଇଯାଏ ରୋମାଞ୍ଚିତ ସେହି ଯୁବକ ସୁଲଭ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଲି ସେ ଦୁର୍ବିଳ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ସେହି ଦୁର୍ବିଳ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଧ ଭିଆଇ କରିଲି ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାଜିତ କଲେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେହି ଦୁର୍ବିଳ ରାକ୍ଷସ ଏ ଗଛକୁ କହିଗଲା ତୁ ଗୋଟାଏ तुमर शिक्षा शावक पवित्र भुजवत्सर कुलपाट राणी महासती इंदुमती शुद्ध स्नान निमंते जाइथिले जाह्नवी तटरे तोहरी माता ऊपर लावण्य को देखी आपातुर होई तोहरी पिता उग्रसेन रूप धारण करी पहुंचिली मोही से जाह्नवी तटरे मते देखी सहचरी माने अदूर को छाड़गले से संपर्क स्थापन कली तोहरी माता इंदुमती सहित से अरस जात सन्तान तु ही मोर मेष फल हजि जाइथिबा शावक महाराज गोटाए शुष्क पत्र दशा ठीक सेमती घूरी जाऊला कंसर जीवन नाटिका महाराज मात्र द्रोही भावी निर्मम भाव हत्या करी राक्षस सीना मरीगला किंतु से गोटाए शब्द पक्षघात करुला कंस गोटाए चार संतान महाराज इच्छा होता ए चार मुख को नहीं मुखी पर मथुरा प्रत्यावर्तन करी देवर्षि नारद उपस्थित है सम्मुखे मोहर महाराज परसी गले सुधा शव मारी शव वीणा छेड़ा अमृत बाणी विश्व पृष्ठ को देख जगत जहाँ महानुभव बोली कहूँ ए समस्त गोटे गोटे कलंक चरित्र ए मानक मध्य कलंकर दाग ए विश्व पृष्ठरे शोभा चंद्रा लोक प्रदान कराई जी रजनी रानी पति शशांक से चंद्र देव गुरु पत्नी हरि रखी कलंक ए विश्व पृष्ठ को प्रतिपालन करे जे सचपति इंद्र गौतम साथे बही अच्छी सहस्र भूत भविष्य ज्ञात व्यास मणि चारद सन्तान कैवर्तेन पुत्र अष्टांग जोग साधक मुनि विश्वामित्र मेनका को हरि अर्चिछन्ति महाघोर पाप आउ देव देव महादेव स्वभावित ब्रह्म दोषी कीटर ब्रह्म परिचन्ति सत्य मृत्यु आकलन से जंतुपति जम
ନିଜ ଭକ୍ତି ହରଣ କରି ନିଜର ମାତା ଛୟାବତୀ ଅଭିଶାପ ବହିଅଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଧି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ବୋଲରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗାଥା ତ ଅନେକ କରକ୍ଷିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା। ଚଳନ୍ଧର ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶାରକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗିନୀ ସମାନ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଅପଯଶ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଭିଶାପେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲା ବୋଧାଇ କାନନ। ସେଦିନ ବହୁ ବର୍ଷାନ୍ତରରେ ଉତ୍ସର୍ଜନା କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଫେରି ଆସିଥିଲି ମଥୁରା କଟକ। ସେଇଦିନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଥିଲେ ଜୀବନଟା ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉ ସେଇ ଭଗିନୀର ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଉପାୟରେ କହିଥିଲେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରଖିଦେଲି ଦେବକୀ ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନା ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସେହି ଆଶାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ମଥୁରା କଟକ। ଦେଖିଲି ସମଗ୍ର ମଥୁରା କଟକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ କୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭଚ୍ୟୁତ ପତ୍ର ନାରିକେଳ ପୁଷ୍ପର ସଂସାର। ପିତାମ୍ବର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ବେଦୀ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଅତି ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲିଛି ଦେବକୀ ବସୁଦେବର ବାହାଘର। ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋହର ଘୋରିଗଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବଳୟ ସଦୃଶ।